Hello guys. Hello guys. Mag-ano tayo guys? Magtorta tayo guys ng dilis guys. Yan. Tortang dilis. Yan. Yan guys oh. Tortang dilis guys. Himayin muna natin guys yung tortang dilis. Ito guys oh, nahimay na guys oh. Yan, nahimay na guys, nahimay na yung dilis. Tinanggalan na ng tinik guys. Yan. Yan guys kasi malalaki yung dilis natin eh. Yan ang tutortahin natin guys, yung dilis natin guys yan. Hihimayin muna, tanggal muna natin ng tinik. Tapos ito guys yung ingredients natin guys oh. Yan, yung sibuyas dahon, spring onion guys. Tapos may sibuyas din tayong puti guys yan. Puting sibuyas. Meron na rin tayong sirili. Yan. Meron na rin tayong pamintang durog yung powder guys. Pamintang powder. Yan. Yan. Meron na rin tayong harina. Harina guys yan. Meron na rin tayong itlog. Tatlo guys yan. Tapos may asin tayo. Bahala na kayo guys kung anong seasoning ilalagay nyo para sumarap. Yan o. Yan. Yan ang ingredients natin lahat guys. Yan. Sa tortang dilis natin. Yan o. Sirili yan guys. Yan. May harina na rin tayo. Yan. Sibuyas dahon. Saka sibuyas may paminta na rin tayo na powder. Yan. Yan ang dilis natin guys. So yan. Ituturta natin yan guys. Ito na guys yung natin guys. Sibuyas saka sirili guys. Pinagsama na natin yung sirili at saka sibuyas guys. Yan. Nahiwa na natin guys. Yan. Ito na guys yung sibuyas natin guys. O yan. Yan sibuyas natin guys. Huwag mo na hawakan. Yan. Picturean mo na lang. Ituro mo. Powder guys. Pamintang powder. Hello guys. Ito na guys yung dilis natin guys. O yan. Ano natin guys. Halo-haloin na natin guys. Ayan o. Yan, halo-haloin na natin. Yan, lagyan natin ng itlog guys. Yan, yung eggs. Ayan guys, meron na tayong nilagay na seasoning guys. Yan, pampalasa guys, pampasarap. Yan, may asin na rin tayo guys. O yung salt, yan. Yan. Yung harina. Yan, lagyan na natin ng harina. Lagyan na natin ng guys. Dadagdagan natin. Para mga tatlo guys. Kasi yung dilis natin guys, 1/4 to guys eh. Yan, tortang dilis. Yan guys, yung tutortar natin dilis guys. Yan. Dilis na torta natin guys. Tortang dilis guys yan. Nahalo na natin guys sa harina guys yan. Ito na guys yung tortang dilis natin guys. Yan. Pipirito na natin to guys. Yan o. Nano rin to guys. Nahalo na to guys natin yung harina guys. Yan. Tortang dilis guys. Nahalo na tong harina guys. Yan. Meron na rin to sibuyas saka mga seasoning niya guys. Meron na pampasarap. Sibuyas saka sirili. Saka pamintang powder guys. Yan. Yan guys. Kompleto na guys. Sa seasoning guys. May lasa na to guys. Manuluto ka yan? Manuluto ka? Manuluto na? Yan, baka mamaya hilaw yung luto yung harina, yung isda hilaw. Hindi. Nagluto ako minsan hilaw eh. Balik-balik ka rin eh. Balik-balik ka rin.
Yan guys, yan. Malapit na maluto guys yung dilis natin guys na torta guys. Tortang dilis, yan. Yan na guys, oh. Ayan na guys yung tortang dilis natin guys, oh. Yan. Maluluto na to guys. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan guys, oh. Yan. Maluluto na to guys, yan. Hindi mo nakaano siya. Ha?